Kalau saya mengibaratkan ulama di Umar itu seperti ayah dan ibu. Keputusan ada di tangan ayah, itu Umar. Dan ibu selalu mendampingi dan memberikan masukan-masukan. Maka tak boleh berkelahi antara Umar dengan ulama. Sebab berkelahi bapak ulama. الشيخين الكريمين فضيلة الشيخ عبد الله بن مفرح العنزي من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية dari Kementerian Agama Islam, Dakwah dan Penyuluhan Islam di Arab Saudi. Wa fadilah Syekh Al-Karim Hasan bin Yahya Al-Qaybi min Wizarat Syu'un Islamiyah wa Da'wat al-Irsyad bil Mamlakat al-Arabiyyah as-Saudiyah, juga dari Kementerian Urusan Agama Islam, Dakwah dan Penyuluhan atau Bimbingan Islam. Ahlan wa sahlan bikum fi baladikum ats-tsani. Selamat datang di negeri bersama saya yang kedua, Indonesia, khususnya Kampar. Wa hadhihi al-muhafadhah syaikhaina ma'rufa bi ismi Surfati Makkah, Serambi Makkah. Nah, min huna nara Makkah. Nah, lidzalika tajidun ahlaha mithl ahli Makkah, yuhibbun al-khair wal Islam wal muslimin. Kama anna Makkah tuwahhid al-ummah al-islamiyah, fa Kampar aidan tuwahhid al-ummah al-islamiyah. Insyaallah. Terima kasih Pak Bupati atas kesediaan beliau memberikan kesempatan yang besar ini. Saya berdoa mudah-mudahan menjadi penyebab Pak Bupati dimasukkan ke surga. Sebab la ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Allah beri petunjuk satu orang melaluimu lebih baik daripada memiliki onta merah. Saya tanya ke beliau-beliau ini, onta merah itu seharga Mercedes. Kalau hadir semakin banyak seperti harapan Pak Bupati tadi, berarti semakin banyak Mercedes berderet di rumah Pak Bupati. Anda kan payah minta kenyolnya, tidak pakai proposal lah, pasti diberi. Baik, ma'zaratan la util. Terima kasih juga kepada para hadirin dan hadirat semuanya, para ustaz, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang besar dengan gelarnya, yang tak bergelar dengan namanya, tak mungkin disebutkan satu persatu. Mohon izin, waktu kita tidak boleh lama-lama. Beliau sejak subuh tadi boleh dikatakan tidak ada istirahat. Bukan hari ini aja, sejak datang beberapa hari yang lalu. Memang istimewanya orang Arab ini makannya sedikit, kerja banyak. Afwan. Min mizati masyayikhina al-Arab ya'kuluna qalilan ya'maluna katsiran. Keistimewaan kita makan banyak, kerja nanti lu sedikit. Qasai sudah na'kul katsiran wa na'mal qalilan. Allah musta'an. Pak Syekh sangat bergembira sampai di sini. Ya, kalaupun tak mengaji tak apa-apa katanya. Tapi tidak mungkin kita lepas sampai beliau memberikan kita sesuatu yang buat kita puas. Insya Allah saya akan membagi mereka, waktu tak boleh panjang-panjang, karena yang panjang saya biasanya, mereka pendek-pendek. Syekh Abdullah Isrin Dakhil wa Syekh Karim Isrin Dakhil wal as'ila maftuha ila nisfil lail.
Dapat jawab bisa terbuka sampai tengah malam. Insyaallah taala. Mungkin di bab tabaqqa min al-waqt takun as'ilah باذن ta'ala. فحرصا على الوقت الآن سأعد بالعداد. نعم الآن السابعة والثمانية عشرة دقيقة. Jam 7.18 kita mulai. طيب فليتفضل فضيلة الشيخ عبد الله يحدثنا عن بواعث حب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نحب وما هي مظاهر الجفاء الموجودة في هذه الحالة عند الأمة الإسلامية. Hari ini kita lihat mencintai Nabi alaihissalam ada yang berlebihan, ada yang berkekurangan. Dan kenapa kita harus mencintai Nabi dan seperti apa? Nastami' في خلال 20 دقيقة من فضيلة الشيخ عبد الله بن مفرد. الأذان ترجم قليلا. perlu diterjemah ya? Perlu diterjemah? Baik, خلاص فقط. Terjemahnya satu faktor. Katakan fakratan mubasharatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أولا أريد أن أخرج لكم ما في نفسي، فإني أخبركم أنني سعيد بهذا اللقاء ومسرور بهذا الجمع الطيب المبارك، ويعلم الله أنني أشعر وكأنني بين أهلي وأحبتي. نعم. Terus terang saudaraku semuanya, saya sangat bergembira dan bahagia bertemu dengan wajah-wajah yang ceria ini. Wajah-wajah yang saya harap masuk surga. Seakan-akan saya berada di tengah-tengah keluarga. Nah, wa ubashirukum anna Allah arada bikum al-khayr. وأن هذا المجلس مجلس تحبه الملائكة كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتذاكرون كتاب الله وكذا رسوله فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وفي الحديث الآخر: إن لله ملائكة سيارون يجوبون الطرق يلتمسون حلق الذكر. وفي الحديث أيضا أن الملائكة تحفهم إلى السماء فيقول الله جل وعلا: ماذا يقول عبادي؟ فيقول: يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول الله: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوا. فيقول الله: كيف لو رأوني؟ فيقول الملائكة: لكانوا أشد لك تسبيحا وتحميدا وتمجيدا. فيقول الله: ماذا يريدون؟ قالوا: يطلبونك جنته. فيقول الله: وهل رأوها؟ فيقولون الملائكة: لا والله ما رأوها. فيقول الله: كيف لو رأوها؟ فيقولون: لكانوا أشد لها طلبا وسعيا. ثم يقول: وماذا يستعيدون؟ فيقولون: من النار. فيقول الله: وهل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: كيف لو رأوها؟ قالوا: لكانوا أشد منها هربا. ثم يقول الله جل وعلا: أشهدكم أني قد غفرت لهم. Ma'asyiral muslimin, saya berkeyakinan bahwa tuan-tuan adalah orang-orang yang Allah inginkan baginya kebaikan. Kenapa tidak? Sebab dalam hadis Nabi alaihissalam disebutkan bahwa tidak ada suatu kaum yang berkumpul di rumah-rumah Allah membaca kitab Allah, mempelajarinya bersama, kecuali datang turun kepada mereka sakinah, ketenteraman, wa ghasyiyahumur rahmah, diliputi oleh rahmat dan kasih sayang, wa haffathumul malaikah, dan diliputi oleh para malaikat, dikelilingi. Dan ada lagi lebih bangga kan, disebut-sebut di depan para malaikat di langit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis
bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat sayyarin atau sayyahin yang mencari-cari tempat-tempat orang berzikir, dan terbaik tempat zikir adalah majlis ilmu. Lalu Allah bertanya pada malaikat, apa yang mereka lakukan ketika mereka bergabung? Gak jawab. Mereka memuji, bertasbih, bertahmid kepadamu ya Allah. Ya, apa yang mereka harapkan? Mengharapkan ampunan. Apakah mereka sudah melihatku? Belum. Bagaimana kalau melihatku? Apa yang mereka inginkan? Mereka ingin surgamu. Apakah mereka sudah melihatnya? Jawabnya belum. Kata Allah, andainya mereka melihat surga, pasti mereka akan lebih bersemangat untuk mencari. Kemudian dari apa mereka minta perlindungan? Dijawab oleh malaikat, mereka minta perlindungan kepadamu dari api neraka. Mereka sudah melihat atau belum? Jawabannya mereka belum. Andainya mereka sudah melihat neraka, pasti mereka akan lebih dahsyat lagi berlari dan menjauh daripadanya. الحديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم شيق جدا ولا يسع في محاضرة أو يوم أو يومان أو أكثر أن نتذاكر رسولنا صلى الله عليه وسلم لأنه آية من آيات الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى أرسله بالحق، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. فإذا أراد الإنسان التوسع أن يرجع إلى سيرته صلى الله عليه وسلم. ماذا نقول عنه صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله جل وعلا لنا بشيرا ونذيرا؟ أرسله لنا ليخرجنا من الظلمات إلى النور، أرسله لنا بدين الحق، أرسله لنا يبشرنا ويعلمنا كيف نعبد الله جل وعلا، أرسله لنا يرينا الطريق المستقيم إلى جنة الله جل وعلا ورضوانه. Berbicara tentang Nabi alaihissalam adalah pembicaraan tidak mungkin dibahas dalam satu malam, apalagi dalam 1 jam. Bahkan sepanjang hidup kita dah habis kita baca. Karena Nabi alaihissalam diutus Allah SWT membawa kebenaran, memberikan berita gembira, memperingatkan hal-hal yang menakutkan. Nabi diutus tidak lain kecuali sebagai uswah, sebagai qudwah. Nabi alaihissalam diutus oleh Allah SWT sebagai saksi, sebagaimana nabi-nabi sebelumnya menjadi saksi bagi umatnya. Nabi alaihissalam diutus Allah SWT mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya, mengeluarkan kita daripada kesesatan kepada hidayah, mengeluarkan kita daripada perseteruan dan permusuhan kepada persaudaraan dan ketakwaan. أيها الإخوة، إذا أردنا أن نعرف رسولنا صلى الله عليه وسلم فلنجعل في قلوبنا نظرة أطيب رجل خلق على وجه الأرض، فقد شق قلبه صلى الله عليه وسلم مرتين وقيل 3، وأزيل ما فيه من الأمر البشري ووضع في قلبه الحكمة والإيمان. الرسول صلى الله عليه وسلم أصفى الناس قلوبا، لا يعرف الغل ولا الحقد ولا الحسد. كان صلى الله عليه وسلم يتقطع قلبه ألما وحزنا على الذين لم يؤمنوا. كان صلى الله عليه وسلم يود أن يرانا يقول وددت أن أرى إخواني. قالوا ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي. أيها الإخوة، إذا أردنا أن نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أقول؟ في إيمانه فهو أكثر الناس إيمانا ومعرفة بربه سبحانه وتعالى. ونطلب من الشيخ أيضا أن يختصر في الترجمة جزاه الله خيرا، ولديه علم كثير ونحن نريد أن نوصل بعض ما عندنا من العلم القليل. Absyir, saya minta terjemahan juga dipersingkat. Nah,
Bila kita ingin mengenal Nabi SAW, gimana kita nak mengatakan Nabi adalah orang paling baik? Dibedah dadanya 2 kali, dibersihkan dari segala penyakit. Tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada iri di dalamnya. Nabi SAW hatinya bersih, sampai-sampai beliau lebih mencintai kita daripada kita sendiri, merindukan kita. Saya berkeinginan andainya saya bisa melihat saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alasna ikhwanak? Bukankah kami ini saudaramu? Bukan, kalian sahabatku. Saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepadaku. Padahal belum pernah melihatku. Tapi saat mereka ingin bertemu denganku walaupun harus meninggalkan harta, keluarga, dan negerinya. إلى عبادته صلى الله عليه وسلم فهو أخشى الناس لله سبحانه وتعالى كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه تقول وكان صلى الله عليه وسلم يستغفر في المجلس 100 مرة و70 مرة وكان صلى الله عليه وسلم يخاف من الله خوفا شديدا وكان عليه الصلاة والسلام يتلو القرآن ويبكي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقد كان يقوم نصف الليل ويقوم أكثر الليل عليه الصلاة والسلام فتقول له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كان رقيق القلب كان بكاء صلى الله عليه وسلم كان أخشى الناس لله جل وعلا وينبغي على المؤمن أن ينظر في هذا الأمر وأن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون رقيق القلب خاشعا لله مخبتا لربه كثير العبادة لله جل وعلا. Beliau kalau kita lihat imannya, orang yang paling teguh imannya. Lihat ibadahnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfarnya dalam satu majelis sampai 100 kali, minimal 70 kali. Bila baca Quran, sering menangis, mengikuti dan menghayati. Dan saking semangat beliau beribadah sampai tumitnya pecah-pecah. Sampai istrinya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, bukankah Allah sudah ampuni dosa yang telah lalu akan datang? Jawaban beliau, ya Aisyah, apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur? في بيته صلى الله عليه وسلم كان يقوم في حاجة أهله مع أصحابه صلى الله عليه وسلم كان متواضعا فإذا دخل الرجل غريب لا يعرفه صلى الله عليه وسلم بين أصحابه لأنه كسائرهم لا يتميز عنهم بشيء خيره الله أن يكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا فاختار أن يكون عبدا نبيا فبكى أبو بكر رضي الله عنه لأنه علم أن المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام على الحصير فيؤثر في جنبه صلى الله عليه وسلم كان لا يوقد في بيته النار الشهر والشهران وكان طعامه التمر والماء كان يخرج من بيته صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع وهذه حاله عليه الصلاة والسلام فقد كان يقول ما لي والدنيا إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة وتركها فلا يرغب في الدنيا عليه الصلاة والسلام إنما كان يريد الآخرة ويريد وجه الله جل وعلا. Di rumah beliau sering membantu keluarganya. Di tengah-tengah para sahabat hampir tidak bisa dibedakan karena tidak ada keistimewaan yang diberikan. Beliau tawadhu, sama tampilannya dengan yang lain. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya walaupun kalau beliau mau semua bisa dia dapatkan, tetapi sering tidak berasap di rumahnya sampai 3 bulan tak berasap. Makanannya hanya air dan kurma. Sampai beliau mengatakan, untuk apa saya mengejar dunia? Saya dengan dunia ibarat seorang pejalan, seorang yang musafir, berlindung di bawah sebatang pohon, lalu dia meninggalkannya kembali. صلى الله عليه
وسلم متواضعا يأتيه الأعرابي ويجذبه من رقبته ويؤثر في رقبته ثم يبتسم في وجهه ويجيبه إن كان سائلا ويعطيه إن كان مريدا بشيء. تأتيه المرأة وتأخذه فيمشي معها. كان صلى الله عليه وسلم من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه لا يميز بشيء، وإنما كان عليه الصلاة والسلام مخبتا لربه سبحانه وتعالى منيبا إليه. كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، ففي المعارك وفي الجهاد كانوا إذا اشتد الأمر كان هو أولهم وهو أقدمهم صلى الله عليه وسلم. Nabi alaihissalatu wassalam sangat tawadhu dan juga pemaaf. Ditarik bajunya oleh seorang Arabi sampai merah lehernya, beliau tersenyum, tidak membalas, apalagi marah-marah. Nabi alaihissalatu wassalam juga pernah ditarik tangannya oleh seorang anak perempuan atau hamba sahaya berkeliling di sekitar kota Madinah, dia ikuti sampai anak itu puas. Nabi alaihissalatu wassalam juga tidak memiliki hal-hal yang membedakannya dengan yang lain. Ini menunjukkan semuanya ketundukannya, tawadhu'annya, rendah hatinya kepada hamba-hamba Allah SWT karena takutnya kepada Allah SWT. Baqiya barakallahu fikum 3 daqaiq. كان صلى الله عليه وسلم أجمل الناس صورة، ليس بالطويل ولا بالقصير. كان أبيض مسحبا بحمره، له لحية كثة تغطي صدره، وله شعر إلى أذنيه إلى شقة أذنيه. كان مبتسما صلى الله عليه وسلم، إذا رأيته أحببته وقبلته. وقد كان عليه الصلاة والسلام مبتسما في وجه أصحابه. كان يكرم من يأتيه من الأعراب ومن الناس الذين يأتون إلى المدينة، وكان هو أكرم الناس. وقد جاءه أحد الناس وسأله فأعطاه غنما بين واديين، وكان صلى الله عليه وسلم لا يخشى البطر. وكان صلى الله عليه وسلم كريم الأخلاق. كان عليه الصلاة والسلام حليما يأمر بالحلم ويأمر لما جاء الصحابة وقال في المسجد فنهره الصحابة فقال لا تظلموه اتركوه. فصفاته صلى الله عليه وسلم تجعلنا نتوقف. وقد ألف أحد المؤلفين من الغربيين من هو أكمل الناس أو أكثر الناس يعني صفاتا جميلة، فوجد أن محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نحتاج إليه ولكن منصف في هذا الباب الذي يتعرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، ولو لم يكن له إلا أنه هو الذي أرسله الله لنا ليخرجنا مما كان عليه آباؤنا وأجدادنا الأولون من الضلال ومن الشرك ومن البدع وغيرها إلى أن يخرجنا إلى طاعة الله وإلى توحيده. لكفى أن ندين لهذا النبي الكريم، هذا النبي العظيم، هذا النبي الذي يجب علينا أن نقدم محبته على النفس والمال والولد. Baik. Nabi alaihissalatu wassalam adalah manusia yang paling tampan, jenggotnya tebal, bahunya luas, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Selalu bibirnya hiasi dengan senyuman, wajah yang cerah, suka memuliakan orang lain, santun, dan lemah lembut kepada siapapun. Ada seorang Arabi yang buang air kecil di masjid. Nabi tidak menyergahnya, apalagi maki-makinya, karena dia tidak mengetahuinya. Ma'asyur kiram dirahmati Allah SWT, Nabi alaihissalam sampai jangankan kawan, jangankan kaum muslimin, orang non-muslim pun mengakui. Seperti Michael Ahad mengarang buku 100 tokoh paling terkemuka atau paling berpengaruh di dunia, maka dia meletakkan Nabi sebagai orang pertama. Walaupun ini tidak kita perlukan, karena kesaksian Allah lebih tinggi daripada segalanya.
قول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله والله غفور رحيم. أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف علينا أن نخالفه بعد موته، فقال الله الذين النصارى اتخذوا أيام المساجد، وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. أيها الإخوة، لا يوجد طريق إلى الجنة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه، وهو إفراد الله بالعبادة واتباع سنته صلى الله عليه وسلم في القول والعمل والعبادة والدعوة إليه، كما قال ربنا جل وعلا: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ويسمع إلى الحديث أنه يوم القيامة يذاد أقوام عن حوضه صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم: يا رب أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. نتنبه، أعظم أمر، نحن كلنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونريد أن نكون معه في الجنة، ولكن هناك سنة كونية مقدرة علينا أن تفترق الأمة وتتأخذها الأهواء والبدع والخرافات وغيرها، فينبغي علينا أن نتبعه في سنته حتى ننجو يوم القيامة ونكون معه في جنات النعيم. في الختام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا موفقا طيبا مباركا، وأن يجزي الإخوة الموسعين وأخونا سعادة المحافظ والدكتور بسمان، وأشكر لكم حضوركم، ونشكر هذه الدولة الطيبة دولة إندونيسيا على ما تقوم به من جهود طيبة في التعليم والعلم ونشر الخير. صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Baik, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah. Masih banyak sebenarnya, tetapi sudah ini kan beberapa kalimat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah kita mencintai dengan segala kelebihan dan sifatnya tadi, Nabi sangat mengkhawatirkan kita jangan sampai berselisih setelah beliau tinggalkan. Maka beliau akan berikan obat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha. Addu 'alaiha bin nawajis. Yaitu kalian mesti mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Pegang erat-erat. Jangan dilepas. Gigit dengan gigi rahang. Nabi alaihissalam juga mengingatkan kita jangan mengikut orang-orang agama lain, karena mengikut selain kita itulah diberi sumber kesesatan. Nabi alaihissalam mengatakan Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat berhari raya, sebagai tempat beribadah, tempat masjid beribadah. Maka saya ingatkan kata Nabi, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat beribadah. Dan tidak ada jalan yang menyelamatkan untuk sampai kita bersahabat dengan Nabi alaihissalam di akhirat kecuali jalan yang telah dibentangkan oleh Nabi alaihissalam. Tidak ada jalan lain kecuali jalan yang telah dia bentangkan. Dia sudah ingatkan dengan dalam banyak peringatannya. Di antaranya adalah ketika di akhirat nanti Nabi menunggu kita di tepi telaga. Kita orang Islam akan dikenalinya dengan bekas wudhu di kaki dan di tangan kita dan di kening kita. Ketika dilihatnya tanda itu dia panggil, ayo minum di telaga. Siapa yang minum daripadanya tak akan dahaga selamanya sampai masuk surga. Subhanallah, ada beberapa kaum yang dijauhkan, tidak dibolehkan masuk. Lalu Nabi katakan, ini sahabatku, ini umatku. Karena tandanya terlihat. Lalu para malaikat mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Maka mengada-ngada dalam agama adalah sesuatu yang tak boleh ada. Dan
dilarang oleh Nabi SAW karena sayangnya kepada kita. Karena dia telah menunjukkan jalan kebaikan yang kepada surga dan telah mengingatkan daripada jalan keburukan yang buat kita masuk neraka. Karena waktu azan sudah masuk, kita dengarkan azan dulu, lalu dilanjutkan dengan Syekh Al-Hasan insyaAllah ba'dal azan. Ba'dal azan insyaAllah. Ya, dan mohon maaf tadi saya lupa sebelum mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati, kepada masyarakat Kampar dan para panitia yang telah memberikan peluang ini, dan kepada pemerintah Republik Indonesia. Lalu kita balas pula terima kasih kepada Syekh, dan kita nasyukuru Al-Mamlakat Al-Arabiyyah As-Saudiyah, berterima kasih juga pada Kerajaan Arab Saudi yang senantiasa allati daiman tahris ala ikhwanihim muslimin di kulli makan, yang senantiasa memperhatikan saudara muslimnya dimanapun berada. Di antaranya adalah minha ibti'az amthali haula'il masyayikh ila biladina. Nasallallahu ayyahfadzakum safaran wa iqamatan. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah, sambil menunggu kawan yang berwudu dalam 10 menit insyaallah. 10 menit aja. Pokoknya kalau lebih dikat. Nah, kita dengarkan dengan seksama Fadilatul Syekh Al-Hasan bin Yahya Al-Fayfi. Falyatafaddal fadilatu mashkuran wa ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran.
أما بعد، فإن شكر الله للشيخ عبد الله هذا الكلام الجميل عن رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر شيخنا الشيخ عبد الله سبب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونلخصها في أن الله أمر بحبه وجعل ذلك من حب الله عز وجل، وأن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو من بلغنا الخير والهداية، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم محبته من الإيمان، فلا يصح إيمان عبد إلا بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت في ذلك الآيات والأحاديث. وأيضا أنه صلى الله عليه وسلم قد زكاه ربه وكمله على ما ذكر شيخنا الشيخ عبد الله من قصص في كماله في أخلاقه وفي رحمته وفي تبليغه وفي حرصه على أمته صلى الله عليه وسلم. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah, pertama saya berterima kasih kepada Syekh Abdullah yang telah panjang lebar menyebutkan tentang kelebihan Nabi alaihi salatu wassalam. Saya akan ringkas dalam beberapa poin. Pertama, kenapa kita mencintai Nabi alaihi salatu wassalam? Karena Allah menyuruh kita mencintainya. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita mencintainya. Kenapa? Karena dia diutus memberikan hidayah, memberikan petunjuk, mengajak pada kebaikan. Dan orang baik itulah yang dicintai. Dan Allah menjadikan mencintai Nabi adalah bagian daripada keimanan. Dan Allah SWT yang merekomendasikan Nabi, menyebutkan kelebihan Nabi dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi yang sudah diterangkan panjang lebar oleh Syekh Abdullah tadi. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم فرض على كافة المسلمين، ومن أراد أن يتعلم محبة رسول الله فلينظر إلى أصحاب رسول الله كيف عاملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكر قصة أو قصتين على عجل، وهاتين القصتين القصة الأولى وهي قصة عروة بن مسعود، والتي جاءت في الصحيح أنه عندما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية رأى كيف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعاملونه، فرجع إلى قريش وهو قد استغرب وقد ذهل من هذا التعامل، فقال لقريش: والله لقد وفدت على كسرى وقيصر وعلى النجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه قومه قط ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وجسمه. وهذا من تعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد صلى الله عليه وسلم. Baik, mencintai Nabi adalah kewajiban, fardu bagi seluruh kaum muslimin. Nak belajar kita bagaimana mencintai Nabi? Lihat para sahabat dalam mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam sirah Nabi semua terbentang. Tapi saya akan sebutkan dua kisah. Salah satu ada kisah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ketika berkunjung ketika bertemu dengan Nabi di Hudaybiyah. Dia lihat sendiri waktu itu Urwah masih dalam keadaan kafir. Dia lihat bagaimana sahabat Nabi alaihi salatu wasallam mencintai Nabi alaihi salatu wasallam. Ma tanakhama mukhamata. Tidak meludah, tidak membawa apanya, kecuali ditampung oleh mereka dan mereka urutkan ke badan mereka. Dan subhanallah, sampai Urwah berlaporkan kepada orang Quraisy, saya sudah bertemu dengan Kaisar Romawi, bertemu dengan Kaisarnya Persia, bertemu dengan raja-raja. Demi Allah, saya tidak pernah melihat seseorang yang dibesarkan, diagungkan, dicintai, diragungkan oleh pengikutnya seperti sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengagungkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والقصة الثانية قصة أبي طلحة رضي الله عنه في غزوة أحد لما انهزم المسلمون، وكاد المشركون أن يقتلوا رسول الله وهم يرمونه بالسهام، وكان الرسول يرفع رأسه لينظر إليهم، وكان يأتي أمامه أبو طلحة رضي الله عنه ويضع جسمه أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله لا تشرف عليهم، نحري دون نحرك وجسمي دون جسمك صلى الله عليه وسلم. وكان يتلقى السهام عنه صلى الله عليه وسلم. وهذه صورة عظيمة من صور المحبة. والصورة الأخيرة يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: والله لقد علمت اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة
والله لقد أضاء كل شيء فيها حتى وجوه الناس. قال ولقد علمت اليوم الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم والله لقد أظلم كل شيء في المدينة حتى وجوه الناس ليست بالوجوه التي نعرفها. وهذه سورتين عظيمتين من صور محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. Kaum muslimin. Kisah kedua ada kisah Talha bin Ubaidillah, salah seorang sahabat dijamin masuk surga di hari Uhud. Di saat terjadi kesalahan dari kaum muslimin melanggar perintah Nabi alaihissalam, kemenangan yang sudah di tangan akhirnya membuat petaka gara-gara melanggar perintah Nabi alaihissalam sampai Nabi hampir terbunuh. Maka Talha bin Ubaidillah menjadikan badannya sebagai benteng hidup Nabi alaihissalam. Ya Rasulullah, jangan kau perlihatkan dirimu kepada mereka. Leher saya pelindung lehermu, badanku berlindung badanmu ya Rasulullah. Sampai subhanallah Talha bin Ubaidillah sampai lumpuh tangannya karena terpana pada waktu itu. Kisah lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia katakan, saya tahu demi Allah hari datangnya Nabi alaihissalam semuanya di Madinah bercahaya, wajah-wajah gembira, berseri-seri dengan kedatangan Nabi alaihissalam. Dan di saat beliau meninggal pun tak pernah terjadi kegelapan seperti gelapnya pada hari itu. Wajah-wajah yang tak dikenal selama ini yang senang bersama Nabi, tapi dengan kepergian Nabi mereka tidak ada gairah hidup sama sekali. Demikian mereka mencintai Nabi alaihissalam. إذا علمنا ذلك أيها المسلمون، إذا علمنا هذا الأمر العظيم لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وجب علينا ماذا يجب علينا تجاه نبينا. لو كان رسول الله حيا لفداه الناس بأموالهم وأنفسهم وبأولادهم، ولكن الرسول قد مات وما محمد إلا رسول خلت من قبله الرسل. فما الواجب علينا لنثبت محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأمر الأول اتباع سنته، محبة سنته صلى الله عليه وسلم. وكل ما نعلم أنه من سنته فنحبه، واتباع سنته صلى الله عليه وسلم، ومحبة من يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الإعراض عن السنة والإعراض عن محبة السنة وعن اتباعها وبغض من يحب السنة من مظاهر الجفاء وعدم حب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. Masyaallah kiram. Kalau kita tahu demikian cintanya para sahabat, bagaimana Nabi alaihissalam, nah, dan kita wajib mencintainya. Bagaimana kita mencintai Nabi alaihissalam? Tentu saja dengan mengikuti sunnahnya dan mencintai sunnah itu. Karena itulah dia sampai kepada kita. Karena dia sunnah itulah dia menjadi diagungkan di depan kita. Maka mencintai sunnah Nabi alaihissalam adalah mencintai Nabi. Mencintai orang yang menegakkan sunnah Nabi adalah mencintai Nabi. Sebaliknya membenci sunnah atau membenci orang menegak sunnahnya adalah membenci Nabi alaihissalam. ومن مظاهر محبته صلى الله عليه وسلم محبة أصحابه رضوان الله عليهم جميعا، ومحبة زوجاته أمهات المؤمنين. فإن التنكر لأصحابه وسب أصحابه صلى الله عليه وسلم وسب أمهات المؤمنين من مظاهر الجفاء وعدم حب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. Seperti itu pula kita mesti mencintai para sahabatnya, karena mustahil kita mencintai Nabi tanpa mencintai sahabat yang dicintainya. Demikian juga mencintai istri-istrinya. Maka orang yang mencela sahabat atau mencela istri Nabi adalah salah satu bentuk daripada kebencian kepada Nabi, walaupun bertamengkan benci kepada para sahabat atau benci kepada istri-istri Nabi alaihissalatu wassalam. وما سوى ذلك فليس من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما اخترع الإنسان أي شيء أو ابتدع فعلا ليظهر به محبة النبي صلى الله عليه وسلم فليس من المحبة. فإن محبة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم تكون في اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، وفي محبة سنته، وفي محبة أصحابه، وفي الاهتداء بهديهم. فإن ذلك هو سبيل تعبيرنا عن محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما سوى ذلك فإنما يكون قد دخل على أمة الإسلام، قد دخل على أمة الإسلام كما دخلت كثير من البدع
وأصبح الناس يفعلونها يعتقدون أنهم بذلك يحبون الرسول، وأن الذي لا يفعلها لا يحب الرسول. فربما تجد البعض يفعل بعض الأفعال ولكنه لا يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويزعم أنه يحب الرسول. فليحذر الإنسان من مخالفة أمر الله وأمر رسوله ومن الابتداع في الدين ليثبت محبته لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Saya tekankan kembali bahwasanya mencintai Nabi alaihissalam seperti para sahabat dulu mencintainya, menegakkan, menghidupkan sunnahnya. Mencintai para sahabat yang mencintai sunnah Nabi alaihissalam dan mencintai para istrinya yang menghidupkan apa yang dihidupkan oleh Nabi alaihissalam. Adapun mengada-ngada dengan klaim cinta kepada Nabi alaihissalam, barangkali itu perlu ditinjau ulang kembali, karena cinta yang diterima oleh Nabi alaihissalam kepada sahabat daripada umatnya adalah seperti yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi alaihissalam. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua untuk mencintai Nabi dengan cinta yang diterima, bukan cinta yang mengada-ngada sehingga kita tertolak nanti ketika bertemu dengannya di tepi telaga. Demikian, mohon maaf dan terima kasih. Saya kira tuan-tuan semua sudah paham dan mengerti, sehingga tidak perlu ada tanya jawab lagi. Nah, Pak Bupati sedang capek tuh ya. Ya, kita tutup dulu tuh ya. Nanti selepas salat kalau mau tanya nanti tanya langsung. Ya tuh. Alas ya. Kasih ya. Nah. Barakallahu fikum. Terima kasih dan mohon maaf saya sebagai pembawa acara atau host atau moderator ada yang salah, tolong jangan dicatat. Tapi yang benar ikat baik-baik. Dan ada kekeliruan mohon dimaafkan. Maklum kalau banyak bercakap banyak pula tersalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nashkuru syaikhain al-fadilain wa al-ustadzil jalilain ala tafadhulihima wa tashrihima li ahli kanfar fi hadhihi al-lailah. Nasallahu subhanahu wa ta'ala yaj'ala dzalika fi mizani hasanatikum yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sekali lagi mengulang terima kasih kepada Bapak Bupati, para pejabat, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat masyarakat, hadirin hadirat yang hadir. Mudah-mudahan markas Islami ini menjadi pilar ilmu, pilar kebersamaan yang menyatukan semua elemen masyarakat kita. Walaupun tak mungkin kita satu kata semuanya, tapi mesti satu hati. Satu kata payah, tapi satu hati bisa Pak Bupati ya. Karena Islam dan iman telah mengikat kita dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Boleh tidak bersama kata, tapi hati harus sama di atas iman dan Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.